प्रिय भाई और भौणी माने आज विशेष भाव आमाने सही पवित्र सप्ताहर ट्रिडुम बा 3 दिन जो महान घटना आम परित्राणर रहस्यटी आम स्मरण करने को जाऊँ। यही अवसर रे मु आपण प्रत्येक को स्वागत करुछि। आज दिनर तात्पर्य प्रसंग आम बुझापी चेष्टा करवा। ए पुण्य गुरुवार बा माउंडी थर्सडे माउंडी लाटिन रे आमे कहूँ एड़ा मंदाते माने आदेश प्रभु जहाँ देइछंती जे नूतन आज्ञार कमांडमेंट तापर जाजकता एवं दिव्य प्रसाद संस्कार प्रभु स्थापन कले। तेबे आमे किछि समय चिंता करिबा जे एही जो यूकरिस्ट बा दिव्य प्रसाद संस्कार जीशु स्थापन कले। आज जीशु अनेक थर तांको शिष्य मानक सहित भजन करिसेंती, किंतु एही अंतिम भजन जहाँ आज तांकर शिष्य मानक सहित से ग्रहण करुछंती बा एकत्र से माने जो भावरे एकत्र होई जीशु से मानक सहित अंतिम भजन से बसछंती। आउ से समय रे रोटी नहीं से कहले एहा मोर शरीर, पुणी द्राक्षा रस नहीं से पानपात्र नहीं कहले एहा मोर रक्त। प्रिय भाई भौणी माने अनेक समय रे आमाने विभिन्न ख्रिस्टियन संप्रदायर भाई भौणी मानक सहित यही विषय रे आमानक मध्यरे किछि मतभेद रही थाए। मु कहिबाकु चाहे जेतेबेले प्रभु कहले आलोक हेउ आलोक हेला, पर जेतेबेले जीशु कहंती जने खंज व्यक्ति को उठ एवं चाल आउ से समय से मैंने उठिले एवं चलिले। जेतेबेले अंध को कहले दृष्टि शक्ति पाओ से माने दृष्टि शक्ति पाइला। तेबे जीशु जहन 6 अध्याय बारंबार कहती एहा मोर शरीर एहा मोर रक्त। तेबे एहा कौन सत्य नुहे कि? तेणु आमानक मध्य कौन मतभेद जे एहा अन्य माने भावंती एहा केवल गोटे प्रतीक, एहा केवल गोटे संकेत, एहा केवल स्मरण करिया पाए नाही। कैथोलिक भाई भौणी माने आमे बुझी थाओ जे जीशु जेतेबेले कहले एहा मोर शरीर एहा मोर रक्त, वास्तव रे सेही क्षणी सेही जीशुंकर सेही शरीर रे परिणत होउची, तांकर रक्त रे सेही द्राक्षारस परिणत होउची। अर्थात ट्रांससब्सटेंशिएशन यही इंग्राजी शब्दटी आमे व्यवहार करिथाओ। ट्रांससब्सटेंशिएशन अर्थात ताहार रंग बा कलर समान रहे, ओजन समान रहे, स्वाद समान रहे, किंतु तार तत्वटे परिवर्तन हुए। आउ ताहाकु कहा जाए ट्रांससब्सटेंशिएशन। संपूर्ण रूपे जीशुंकर शरीर आ रक्त रे परिणत होउची। जाजक जेतेबेले यज्ञ करती से कहती हे पवित्र आत्मा को प्रेरण करी एही रोटी और द्राक्षारस को तुमर पुत्र जीशुंकर शरीर रुधिर जेतेबेले तांकर आदेश बा कमांड से करुछंदी पवित्र आत्मा को द्वारा से ही साधारण रोटी और द्राक्षारस जीशुंकर शरीर आउ रक्त रे परिणत होउची। एहा प्रिय भाई भौणी माने आज आमाने कैथोलिक माने विश्वास करू वास्तव रे ताहा ही वे ट्रूली really substantially Jesus is present in the Holy Eucharist। आमने जदि आमर कैथोलिक रो परंपरा ट्रेडिशन बा इतिहास जदि आमे पढ़िबा आमे जानि पारिबा अनेक गुड़िए मिराकल्स बा घटना गुड़ी घटी जहाँ साक्ष्य देव जे वास्तव रे जीशुंकर शरीर एवं रक्त किपरि दिव्य यज्ञ ताहा वास्तव रे होई थाए से सबू आमे जानिछु। मु मध्य निजे देखिछि जो लांछान मिराकल बोले आपण माने जानि पारिबे। इटाली रो जोठी जेतेबेले जणे जाजक से तीर्थयात्रा करूथांती आउ इटाली रो लांछान बोली गोटे पारिश रे से रहिले रात्रि होईगला। सकाळ समय रे जेतेबेले से दिव्य यज्ञ कले ठीक उत्तोलन कला बेले दिव्य प्रसाद को बा कन्सेक्रेशन टाइम रे ता मनरे टिके संदेह आसिला सतरी प्रभु कौन यही रोटी रे अछंती। एही प्रकार मनोभाव हेबा समय रे हठात ताहा तले पड़ी से कर्पोराल बा से धला कन्ना उपरे पड़ी ताहा तांकर मांस आउ रक्त बहिबा को लागिला। जो माने
ଯଜ୍ଞରେ ଥିଲେ ଆଉ ପାରିସ୍ ପ୍ରିନ୍ସ ଆସି ସେଇଟା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। ତାହାକୁ ନେଇ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 750 ମସିହାରେ ଘଟିଥିବା ଘଟଣାଟି ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ରଖାଯାଇଛି। ସେହି ରକ୍ତ ଏବଂ ମାଂସକୁ ରକ୍ତକୁ ପାନ ପାତ୍ରରେ ରଖାଯାଇଛି। ଏପରିକି 20th ସେଞ୍ଚୁରୀ 1974ରେ ଆମେରିକାର ନାସାର ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ପ୍ରମାଣ କରି ଦେଖାଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଯେ ତାହା ବାସ୍ତବରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ଶରୀର ଆଉ ରକ୍ତ। ଏହିପରି ଅନେକ ଘଟଣା ଗୁଡ଼ିକ ଘଟିଛି ଯେଉଁଠି ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛୁ ଯେ ଯୀଶୁ ବାସ୍ତବରେ ଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ଯୀଶୁ କାହିଁକି ସେ ସ୍ଥାପନ କଲେ? ଆମ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ। କାରଣ ସେ କହନ୍ତି ଜହନ 13 ଅଧ୍ୟାୟର 1-2 ପଦରେ ଆମେ ପଢ଼ୁଛୁ, ସେ ଜାଣିଲେ ଯେ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଠାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ପିତାଙ୍କ ଠାରୁ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ପିତାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଫେରି ଯାଉଛନ୍ତି। ଏଣୁ ସେ ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ରହିବା ପାଇଁ ସେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ, ସେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସଂସ୍କାର ସେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଯାହା ସେ କହିଲେ ଏହି ପୁଣ୍ୟ ଗୁରୁବାର ଦିନ ତହିଁ ଆର ଦିନ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ପୁଣ୍ୟ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ, ସେହି ଦିନ କ୍ରୁଶରେ, ସେହି କାଲବାରୀର କ୍ରୁଶରେ ସେ ନିଜର ଶରୀର ନିଜର ରକ୍ତ ସେ ଦେଲେ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ମହାନ ଘଟଣାଟି ଆମମାନେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ ପ୍ରତିଦିନ। ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞରେ ଆମମାନେ ସ୍ମରଣ କରୁଛୁ ଯେତେବେଳେ ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ହୁଏ। ଆଉ ଏହା ଆମମାନଙ୍କର ଭାଟିକାନ, ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାଟିକାନ ଆମମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଏ ଯେ ଦ ୟୁକାରିଷ୍ଟ ଇଜ୍ ଦ ସୋର୍ସ ଆଣ୍ଡ ସମିଟ୍ ଅଫ୍ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲାଇଫ୍। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନର ଆମେ ପରିପୁଷ୍ଟ ହୋଇଥାଉ ଏହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସଂସ୍କାର ଦ୍ୱାରା। ଆଉ ଏହା ହିଁ ଆମମାନଙ୍କର ଉତ୍ସ, ଏହା ହିଁ ଆମର ଶୀର୍ଷ। ତେବେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ଏହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସଂସ୍କାର ଏବଂ ଯାଜକତା ଏହା ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ। ଯାଜକତା ବିନା ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ନାହିଁ ବା ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ବିନା ଯାଜକତା ନୁହେଁ। ଏହା ଗୋଟିଏ ମୁଦ୍ରାର ଦୁଇଟି ପାର୍ଶ୍ୱ। ଆଉ ଆଜି ଦିନରେ କେବଳ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସଂସ୍କାର ସ୍ଥାପନ କରିବା ସାଥେ ସାଥେ ଯୀଶୁ ମଧ୍ୟ ଯାଜକତା ସଂସ୍କାର ସ୍ଥାପନ କଲେ। ନିଜର 12 ଜଣ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ ସେ ଯେଉଁ ଡାକିଲେ ଏବଂ ଏହି ରୋଟି ଦ୍ରାକ୍ଷାରସ ଦେଲେ ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଦେଶ ଦେଲେ, ନିଅ, ଖାଅ ଏବଂ ଏହା ମୋର ସ୍ମରଣାର୍ଥେ ଏହା କର। ଆଉ ସେଇ କ୍ଷଣି ସେମାନେ ଯାଇ ଏହି ଆମେ ଯଦି ଆଜି ଯଦି ରୋମ୍ ଯିବା, ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ କାଟାକୁମ୍, ଯେଉଁଠି ମାଟି ତଳେ ରହି ରହି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଶତାବ୍ଦୀରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ତାଡ଼ନା ଆସୁଥାଏ, ଆଉ ସେହି ସମୟରେ ସେମାନେ ମାଟି ତଳେ ରହି ରହି ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ କଲେ ବେଳେବେଳେ। ଏଣୁ କୁହାଯାଏ ମଧ୍ୟ ଏପରିକି ସୁସମାଚାର ଲେଖା ହେବା ପୂର୍ବରୁ, ସୁସମାଚାର ବାଇବେଲ କହୁନାହିଁ, ପୁରା ବାଇବେଲ ନାହିଁ, ସୁସମାଚାର ଲେଖିବା ପୂର୍ବରୁ, ଲେଖା ହେବା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଥିଲା। ତେଣୁ ଏହି ଶିଷ୍ୟମାନେ ଏହି ପ୍ରକାର ଭାବେ ପ୍ରଥମ ମଣ୍ଡଳୀରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ କିପରି ସେମାନେ ଏକତ୍ର ହେଉଥିଲେ, ରୋଟି ଭାଙ୍ଗୁଥିଲେ ଏବଂ ସେମାନେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥିଲେ ଏବଂ ଉତ୍ତମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ରବିବାର ଦିନ। ତେଣୁ ଆଜି ଯଦି କାଥୋଲିକ ମଣ୍ଡଳୀକୁ କୌଣସି ଶକ୍ତି ଆଜି ବିଭାଜନ କରିପାରି ନାହିଁ, ତାହାରି ମୂଳରେ ରହିଲା ଏହି ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସଂସ୍କାର, ଏହି ଯାଜକତା ସଂସ୍କାର ଯାହା ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ନିଜେ ସ୍ଥାପନ କଲେ। ଯାଜକ କିଏ? ଆମେ ଯଦି ଏବ୍ରିୟ ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ଯଦି ପଢ଼ିବା 1ରୁ, ଯାଜକ ଜଣେ ଯାଜକ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଲୋକମାନଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ନିର୍ବାଚିତ ହୁଅନ୍ତି। କ'ଣ ପାଇଁ? ସେ ଏହି ଦିବ୍ୟ ଯଜ୍ଞ ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ବଳି ଉତ୍ସର୍ଗ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଥମତଃ ନିଜର ପାପ ପାଇଁ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟତଃ ଅନ୍ୟର ପାପକୁ ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟରେ ସମର୍ପଣ କରନ୍ତି। ସେ ଜଣେ ମାଧ୍ୟସ୍ଥ ହୁଅନ୍ତି। ଏଣୁ ଯୀଶୁଙ୍କର ଯାଜକତାରେ ମିନିଷ୍ଟେରିଆଲ ପ୍ରିଷ୍ଟହୁଡ୍, ଆମେ ସମସ୍ତେ ନିଜର ବାପ୍ଟିଜମ୍ ଦ୍ୱାରା, ଦୀକ୍ଷାସ୍ନାନ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଯାଜକ। କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଯେଉଁ ଯାଜକମାନେ ସଂସ୍କାର ପାଇଁ, ସେମାନେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସଂସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁ ଯାଜକମାନେ ଆଜି ମନୋନୀତ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯୀଶୁଙ୍କର ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ଚାଲୁ ରଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆଜି ଆମମାନେ ଏହି ବିଷୟ, ଆମେ ଏହାର ଗୁଡ଼ ବିଷୟ ଆମମାନେ ଆଜି ଧ୍ୟାନ କରିବା ଯେ ଯାଜକତା ଏବଂ ଦିବ୍ୟ ପ୍ରସାଦ ସଂସ୍କାର। ଏବଂ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଯୀଶୁ ନିଜେ ଗୋଡ଼ ଧୋଇଦେଲେ। ଆଜି ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଦେଶ, ମୁଁ ଯେପରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରେମ କରୁଛି ସେହିପରି ତୁମେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପ୍ରତି କର। ଆଉ ଏହି ଯେଉଁ ପ୍ରେମର ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ, ଯାହା କିଛି ଆମେ କରିବା ଆମେ ପ୍ରେମରେ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଯଦିଓ ସ୍ୱର୍ଗ ଥିଲା ତାଙ୍କର ସିଂହାସନ, ଯଦିଓ ସେ ନିଜେ ଈଶ୍ୱର ଥିଲେ,
आउ से जाबुड़ी धरी रखिले नहीं तांकर ईश्वरत्व को से मनुष्य हेले दास हेले आज्ञाबह हेले क्रूसविध हेबा पर्यंत से ईश्वरंकर आज्ञाबह हेले ते एते नम्र कले जेसु तेणु प्रभु तांको एते उच्च नाम देले एवं उच्च पदरे अधिष्ठित कले ईश्वर आमानक सहित रहिया पाई एही संस्कार स्थापन कले आमानको तांकर दिव्य जीवन देवा पाई से एही संस्कार स्थापन कले आमने जानू अनेक साधु साध्वी माने जेपरि जीशु कहिले तांकर प्रलोभन समय रे माथ्यू 4 अध्याय रे जे मनुष्य केवल रोटी रे बंचे नाही बंचे ईश्वरଙ୍କ मुखରୁ निर्गत प्रत्येक वाक्य द्वारा तेणु आम अनेक आज लोक माने बंची अनेक इतिहास आमर कैथोलिक इतिहास रे अच्छी जो माने बिना खाद्य रे प्रभुंक वाक्य रे प्रभुंकर यही प्रसाद नहीं से माने बंची अनेक अनेक उदाहरण अच्छी मु वर्तमान बहुत किछि मु वर्णना करिया को जाऊ ना किंतु साधु पाद्रे पियो मोर अनुभव थिला जवानी रतनदरे जेतेबेले तांकर शरीर को बाहर करागला मो प्राय मासे मु सेठारे पाप शिकार शुणुली तांकर शरीर पर्यंत नष्ट होई नाही आउ से तांकर दिव्य यज्ञ प्रति एति गभीर विश्वास थिला आउ एति विश्वास थिला जे तांकर गोटे वाक्य से जेतेबेले यज्ञ करती घंटा घंटा धरी प्रत्येक शब्द रे प्रत्येक वाक्य रे से ध्यान करती आ से कहती यज्ञ विषय रे गोटे कथा कहती जी यही जगत सूर्य बिना गोटे दिन बंची जाई पारिबो एही पृथ्वी सूर्य बिना गोटे दिन बंची जाई पारिबो किंतु जड़े ख्रीस्टियान जीवन रे दिव्य यज्ञ बिना तिले मध्य से बंची पारिबो नाही ता माने तांकर केते गभीर विश्वास थिला आमे जानुचो मादर तेरेसा जेतेबेले से जणे रोगीर पोचा सड़ा पोक ता गोड़े थिबाटा जेतेबेले सफा करूछंती जणे जर्नालिस्ट जाई तांको पचारले मा कौन तुमको प्रेरणा दौची प्रकार कार्य करुछंदी सेतेबेले से कहिले मते कोटिए टंका देले भी मुई कार्य करिबी नाही किंतु जो जीशु को मु एही दिव्य प्रसाद एही दिव्य यज्ञ रे मु ग्रहण करूची सेही प्रभु मते शक्ति दौछंदी एही प्रकार कार्य करिया पाए तेणु से जोठिकी जाए सबुबले कहब जेतेबेले अन्य राज्य माने देश माने मादर तेरेसा को जेतेबेले डाकंती सेतेबेले से सबुबले कहंती मोर जाजक पाई स्थान अच्छी कि कारण जाजक जदि नाई दिव्य प्रसाद हेब नाई बा दिव्य प्रसाद संस्कार हो पारिब नाई तेणु जाजकर आवश्यकता अच्छी प्रिय भाई भौणी माने आज प्रभु को धन्यवाद देवा से यही संस्कार स्थापन कले आम सहित रहियापी आमर आत्मिक जीवन में वृद्धि करने आम विश्वास करिया प्रभु मध्य प्रतिश्रुति देले जे मोर रक्त पान कर कौन होउची से कहले 6 अध्याय जदि आम पढ़ा जहन 53 रु 56 जाए सेठार लेखा 3टी विषय जे मोर रक्त पान करिवो मोर मांस भोजन करिवो प्रथमतः से कहती से मृत्यु हेले मध्य से जीवित हेबो द्वितीय रे से अनंत जीवनर अधिकारी हेबो तृतीय हेला मु तांको शेष दिन रे पुनरुत्थित करिवि एवं चतुर्थ हेला मु तांको सहित रहिबि से मो सहित रहइबो कि व्हाट ए कंफर्टिंग अश्योरिंग प्रेजेंस ऑफ जीसस जीसु केते प्रतिज्ञा दियंती जे जी से तांको भोजन करिवे तांको शरीर तांकर रुधिर को पान करिवे से तांको अनंत जीवनर अधिकारी हेबे आ प्रभु तांको शेष दिन रे पुनरुत्थित करिवे पुणी से तांको सहित रहिबे एवं तांको सहित से रहिबे एवं यह है तांकर प्रतिश्रुति आसंतु प्रिय भाई भौणी माने आमर वर्तमान कौन सी बलि नाई केवल दिव्य यज्ञ ता माध्यम रे आमर समस्त प्रार्थना समस्त गुहारी समस्त दुख समस्त उद्देश्य पाए आमे एही दिव्य यज्ञ प्रति भक्ति रहिया पाए एवं जाजक माने जो माने ईश्वरଙ୍କ द्वारा निर्वाचित एही कार्य समापन करिया पाए जो मान को प्रभु अभिषिक्त करिसथि अभिषिक्त व्यक्ति माने केवल एही कार्य करि परिबे प्रभु आज आम समस्त को ये अनुग्रह दिंतु जेपरी ये प्रभुंकर भोजन बा दिव्य भोज ग्रहण करने आम मध्य गोटे आग्रह गोटे उत्साह गोटे तृषा सदाबेले रहो एवं जेपरी जाचक मान को आम भल पाइबा आम प्रार्थना करवा आज जेपरी अनेक जगार से माने प्रभुंक
କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ ନିନ୍ଦା ତାଡ଼ନା ପାଉଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରସାର ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେପରି ଏହି ଦିନର ଗୁରୁତ୍ୱ ଆମେ ବୁଝିପାରିବା ଏବଂ ଦିବ୍ୟଯଜ୍ଞ ଏବଂ ଯାଜକତା ତଥା ଏହି ନୂତନ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରେମ, କେବଳ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଅନ୍ୟକୁ ଜିଣିପାରିବା, ପ୍ରେମରେ ଅନ୍ୟକୁ ଦେଖିବା, ପ୍ରେମରେ ଜୀବନଯାପନ କରିବା। ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍।